Camarades. Kameraden. Et je veux vous appeler En ik ainsi. wil jullie echt wel zo Même noemen. si je sais que vous n'employez plus ces belles paroles. Zelfs als ik weet dat jullie dat woord niet altijd meer Pour gebruiken. moi, vous êtes toujours des Maar camarades. voor mij zullen jullie altijd kameraden blijven. Jullie. Exploités, De uitgebuiten. miséreux, humiliés, offensés. De miserabelen, de beledigden. Vous, prolétaires de tous les pays, Jullie proletariërs aller landen. qui un beau jour deviez vous unir pour briser vos chaînes. Die op een dag jullie moeten verenigen om je ketens te Mes breken. très chers camarades, Allerbeste kameraden. permettez-moi de me présenter. Ik stel me even voor. Je suis pas un camarade, Ik ben geen je kameraad. suis un patron. Ik ben een patroon. Ou plus précisément, je suis un représentant de la classe dominante, Of om beter te zeggen, ik ben een vertegenwoordiger van de heersende klasse. comme le disait Marx. Zoals Marx ook al zei. Un représentant de la classe hégémonique, Een vertegenwoordiger van de hegemonische klasse. comme le disait Gramsci. Zoals Gramsci zei. Dominante, Marx. De heersende klasse van Marx. Hégémonie, De Gramsci. hegemonie van Gramsci. Camarades, ces termes me plaisent. Dat soort woorden heb ik graag. Combien est plus agréable, n'est-ce pas? Ze zijn toch zoveel mooier en Plus aangenamer. subtil, plus scientifique. Meer subtieler, meer wetenschappelijk. Le binôme hégémonie-subalternité, Die tegenstelling, hegemonie, onderschikte. à côté de esclave-patron qui, avouons-le, est quelque peu rebutant. Tegenover slaaf, patroon, dat toch een klein beetje naast het N'est-il pas geven is. plus ludique, plus sautillant, plus joyeux également? Het is toch veel leuker, speelser zelfs. Ah, le binôme dominant-dominé. Het gedomineerde, dominerende. Dominé-dominant. Dominerende, gedomineerde. Dominant-dominé. Genomineerde, Qui dominerende. semble vouloir dire d'un clin d'œil, hop, moi je suis au-dessus et toi tu es en dessous. Waar je in één keer ziet, de ene staat van boven, de Dominant, andere staat van onder. dominé, dominant. Gedomineerde, dominerende, Ces dominerende, termes dominerende. sont beaucoup plus beaux que bourreau et victime. Die termen zijn toch veel mooier dan beul en slachtoffer. Camarades, je Kameraden. suis venu vous parler honnêtement, Ik ben hier om u eerlijk toe te spreken. avec des paroles franches, Met duidelijke woorden. sincères, Eerlijke woorden. directes. Directe woorden. Nous avons tout appris de vous. Wij hebben alles van jullie geleerd. Nous vous avons exploité pendant des siècles. We hebben jullie al eeuwenlang uitgebuit. Nous vous avons enseigné à respecter la propriété privée en vous convainquant que la terre nous appartenait. We hebben jullie overtuigd om het privébezit te respecteren door jullie te laten geloven dat aarde eigenlijk van ons is. En vous imposant de nous offrir la moitié de vos récoltes, We hebben jullie verplicht om de helft van uw werk alors aan qu'en ons te geven. réalité, c'est nous qui vous volions la moitié de vos peines. Terwijl het eigenlijk in de realiteit is wij die de helft van uw werk stelen. Un jour, nous vous avons extirpé de vos champs et de vos ateliers Op een mooie dag hebben we jullie uit uw velden, uit uw ateliers losgerukt. pour vous amasser les uns sur les autres dans des usines. Om één voor één op te stapelen in die grote fabrieken. Et ce jour-là, vous avez pris conscience et vous vous êtes rebellés. En vanaf dat moment hebben jullie bewustzijn gekregen en zijn jullie in revolte Bon, il gegaan. vous aura fallu des siècles, c'est vrai. Het heeft een aantal weken geduurd, een Et aantal au final, eeuwen camarades, geduurd. Maar op het einde, vous y êtes arrivés. je bent er toch geraakt. Bravo, camarades. Bravo, kameraden. Nous aussi, à votre place et dans les mêmes conditions, nous l'aurions fait. Wij in dezelfde situatie zouden net hetzelfde gedaan hebben. Vous nous avez expliqué qu'avant vous étiez un peu comme des miettes sur la table débarrassée. Je hebt ons iets uitgelegd als dat jullie op voorhand dat jullie zoiets waren als kruimels op de tafel. Et que c'est précisément nous qui vous avons réunis comme les 5 doigts d'un poing. En dat wij het zijn die jullie hebben verenigd zoals de 5 vingers die een vuist C'est vormen. en usine, disiez-vous, que vous avez acquis une conscience de classe. Jullie hebben gezegd, het is eigenlijk in de fabrieken dat we iets hebben gekregen dat klassebewustzijn noemt. Conscience de classe. Klassebewustzijn. Comment tu dis? Klassebewustzijn. Klassebewustzijn. Camarade, c'est un très beau mot, ça, klassebewustzijn. Kameraden, dat is toch een prachtig woord, hè? C'est Conscience un de mot klasse. exceptionnel, conscience de Een classe. fantastisch Et woord, c'est vous qui nous klassebewustzijn. l'avez appris. En jullie hebben het ons geleerd. Alors, nous vous avons mis à votre disposition des machines énormes et coûteuses. Nu hebben jullie enorme en prachtige, dure machines ter beschikking Des machines, gesteld. à vrai dire, que vous n'auriez jamais pu vous offrir vous-même en une vie de travail. Machines die jullie trouwens nooit hadden kunnen kopen, zelfs als je levenslang hard zou werken. Des machines sur lesquelles vous deviez opérer en appuyant sur un bouton, en tournant une manivelle, en levant une manette. Machines die jullie bedienen door ergens op een knop te duwen, ergens een hendel op te slaan, een radar te En draaien, appuyant sur un autre bouton. of een andere knop te Un bleu, duwen. un rouge, Een blauwe, een un rode, vert, un jaune. een groene, een Un gele. travail de singe savant. Eigenlijk een werk van apen. Et vous, au lieu de nous remercier, En jullie, in plaats van ons te bedanken, vous vous êtes énervés. zijn u geënerveerd. Vous nous avez dit que c'était répétitif et infantilisant. Je hebt ons gezegd dat dat werk repetitief en kinderlijk Que was. c'était plus la machine qui servait l'ouvrier, Dat het niet meer de machine was die de man dient, mais l'ouvrier qui servait la maar de machine. arbeider die de machine moest Que dienen. vous étiez en train de semi-fabriquer un produit semi-fini. En jullie zeiden dat jullie semi-arbeiders werden van semi-producten. Et que vous ne saviez plus au final si ce tube que vous veniez de travailler serait devenu un canon de fusil, En je wist niet meer of dat die buis die je aan het maken waard, of dat zou dienen voor een wapen, ou la décharge des chiottes. of bijvoorbeeld een buis voor het Et toilet. tout cela, vous l'avez appelé En dat hebben jullie allemaal genoemd aliénation. vervreemding. Camarades. Kameraden. Vervreemding. Alienation. C'est un mot exceptionnel, ça. Dat is toch een prachtig woord. Il évoque ces beaux films en noir et blanc des fabuleuses années 60. Het doet zo'n beetje denken aan die zwart-wit films uit de jaren 60. L'aliénation. Vervreemding. C'est vous qui nous l'avez appris. En het is jullie die het ons geleerd hebben. Alors, nous vous avons concédé quelques droits. Dus we hebben jullie enkele rechten Nous gegeven. vous avons offert la démocratie We hebben jullie democratie et la gegeven. possibilité de voter. En de mogelijkheid om te stemmen.
samen. Pour nous. Voor ons. Et vous nous avez ri à la figure. En jullie hebben ons gewoon het gezicht En nous uitgelachen. expliquant que c'était seulement des réformes super structurelles. Jullie hebben gezegd dat enkel hervormingen waren van de bovenbouw. Vous nous avez expliqué que dans un système capitaliste, Je hebt ons uitgelegd dat in een kapitalistisch les systeem relations qui déterminent le degré de liberté d'un peuple dat de relaties die eigenlijk de vrijheid van een volk bepalen, sont basées sur l'argent. gebaseerd zijn op het Comme geld. dans les relations au travail. Zoals bijvoorbeeld de Vous arbeidsrelaties. prétendiez avoir des droits, mais des droits à l'usine. En jullie zeiden dat je ook dan rechten moest hebben, ook in de fabriek. Bref, structure, superstructure, Dus camarades. ja, die bouw, de bovenbouw, Ce sont des mots exceptionnels. het zijn fantastische woorden. Et c'est vous qui nous les avez appris. En jullie hebben ze ons geleerd. Camarades, Kameraden. nous vous avons fait construire des habitations populaires, We hebben jullie enkele sociale woningen gebouwd, des terrains de foot, des voetbalterreinen, pistes cyclables, fietspaden, pour danser, courir, marcher. om te dansen, om te lopen, om Vous te... nous avez répondu que nous étions paternalistes. Maar je hebt ons gezegd, jullie zijn paternalisten. Vous nous avez expliqué que les relations entre classes sont essentiellement un conflit. Jullie hebben ons uitgelegd dat de relaties tussen de klassen eigenlijk gebaseerd zijn op een conflict. Et ce conflit, camarades, En dat conflict, vous l'avez appelé dat hebben jullie genoemd lutte de classe. klassenstrijd. Lutte de classe, camarades. Klassenstrijd. Klassenstrijd. Lutte de classe, c'est un mot à vous. Dat is toch ook weer een woord Nous van l'avons jullie. appris de vous. We hebben het van jullie geleerd. Camarades, Kameraden. merci. Dank u wel. Camarades, Kameraden. vous étiez les premiers de classe. Jullie waren altijd de eerste van de Vous nous klas. avez tout appris. Je hebt ons alles geleerd. Donc vraiment, face à cette extraordinaire capacité qui est vôtre, En dus tegenover die enorme talenten in jullie handen, nous en sommes venus à nous demander, mais pourquoi ce n'est pas vous qui êtes au gouvernement, camarades? vragen we ons toch af, hoe komt dat jullie niet in de regering zitten? Camarades, Kameraden. vous nous avez